sabunya tingaramo saramala malomani juru mani jomila balo awaka e galula juru fola kambe tumaro ngadi ngadanne sabule mangaramo seneke bamme keto nin ko sabule nodi Bebolo sabule mangaramo Digasi enyala kanga dolumanya Malien assalamu alaikum ambe malien be foka be wala nyuma don wati na malikono ani maliko ka anga foli bi se jamana do man wati na dinya fanta ani nani fe mali selege nani belan wati na aka jemuka mandi damne nani ko cerno decrypter ko cerno ka wala wala ne wati mba soro la jamana do korotolo do kosobe ka cerno ka jemuka bilibili ban kono ni ko cerno decrypter jemuka yi asigi kunye jme bololo srawka ni ko chaîne YouTube page Facebook Instagram sraw ni wati na mi TikTok ka o bete mene ko fe ouverture media et site web fana blasinka ni o www.ouverturemedia.ml ni tasra nunu beka anga jamana kuma funu de bidiaka adikun wala sa jamana do ngabwa kalama ko mungera o ka jamana kono mu malaka teme ufa jamana kono wala sa jamana mese ka tanya choko mura ama fo aw bismillah biko ni alamsa dunya e octobre kalo o kletan nani e bie samba fla ani muwani kele ama fo kalo alaka akuncha ko nyumanda ama koso alaka hero chaya kono ni wati na anga jemukan chorno decrypt kono bi malien kuna funi munu banga mala kono bi amina ude présenter awla jona sabula shubuka korobaya akun vola jume aba kalama ka fo jekulu bado be ni ba wole ko CSCPC uluga jekulu asigile do mumba to koru senenaw kasi uluga hake defa malien jekulu anyama ban krefe ya ya ira ka fo ku be fe jamana do ngabo kodo kalama ko kodo bi koru senenaw uluka ko kono il faut que jamana do ngabo kalama kore bi nafa mun yanga jamana kono malien na ko kera clinia kono wallahi anga jamana bi nafa chama zora la anyemo be nga plateau kaya amina kala ka kuma duma ko fulika lasi aw man watina nanglalo lambala kono tuguni malien andam na sejme ma kungo andam magara anga mali se kuna donko tigilama do la ni o rapper musoma de rappezu atoko de ko faiza dem senidu abe talbi ale rapper ye adone do mali kono ko sobe na to ko rere ko Yusuf Traoré akeme ka barakero baro dele nu ba wole ko académie jakela musique o yoro ndabolo do ka demsenu ndege mamunu be ko dumli dakadu o ale ka demseni ndo kunungo ay dekundo soro anya foya ango 14e arrondissement chedum ya wole ka sababu ke tribunal ka wulika joy ko ay dongli munda ko sayna dongli ngono nana ko kodo kemba kono ko mumbe ko achema ingo sobe malion faiza ko ni ablala kata demaya la bikle wayna andabna sama communicat tribunal ulu yere mu voko inka we ladili kan men voka nyeshi demseni munu be dongli kono ni o seko na donko tiglamo yi anda bena so mani nga seka o wala namboro kono malion aba kalama ka fo nyono mara ko ni amba fo choko muna nyono fanjama mbe munu kala le kosobe anda bena sama anyame ka fo yoro do fana be munu kala le te nga anyame fana ko déplacer do be munu bole do kele keme dugu munu ni nga seka ta nyono dugu kono o anda bena mbako fana na kaseka fenjama vo o fana na watina Yusuf Mangara alebna na plateau ka anika fara Abdullahi Kulubali ni amba wole ko Alajon ale rebna na plateau sans fela la o bete mele ko malion aba kalama ka fo ni watina anga sharia barakalo wulile do kujo sen flaka munye vérificateur généralier atara gafe di anga e franjela fanga nyamama ni o ye colonel Assimi Goité amba fo ya ka wala nyimando vérificateur général tara gafe di ka fo ko mamunumbe ni somukemu la anga mali barakero bodawla ko ka ko nyengini o gafe tara di ka ba anga président o temele ko fe munye barakero do fana be ni ba wole ko Oclay, au yoro de Togo Malien, office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Mamounumbe ko fonctionnaire ou mamunumbe ko nafolo tukudo bi baraka nga service public la Malien ni Oclay de ka barabike ni uyaye ka fo uluka sarati teme wabi oro wabi shekinga nga million so bu bolo mobili dagabana bu bolo donc ale ka bara de ka wulika jo sabati mumbato akaseka oko seke ka tiena ngalodo donc o fana tara gafe dibi anda bina so fana maninga o wala Malien ba fo o bismillah bi
Thierno Décrypte kɔnɔ an b'an ka sponsor fo fɔlɔfɔlɔ k'u waleɲuman dɔn ni o fɔlɔ ye double 7 an ka foli bɛ se double 7 min baw an'a feerebagaw ma ka foli lase Yara Walima k'u waleɲuman dɔn ni o ye an ka Mali taji ŋana ye n'an bɔr'o la an bɛ Savon Dima fana fo kosɛbɛ olu fana bɛ ka jɛmukan in ka se k'a jukɔrɔma tonto nin waati in na n ka invité bɛ n kɛrɛfɛ yan n bɛna kuma d'u ma ko folikanw bila Fajala Tara baasi t'i la baasi foyi tɛ na somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ ba folikan jumɛn b'i bolo bon folikan min bɛ o ye ka maliyɛn bɛɛ fo an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la amina yarabi ala o ye folikan ye ala ka baara in timɛ ko ɲuman d'an ma amina yarabi merci beaucoup Kone Sangaraka Tara baasi t'i la Yakuba folikan jumɛn bɛ yɛrɛ bolo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ala ka dugu ɲuman jɛ amina yarabi merci beaucoup a ye dɔ fara partageli ka maliyɛnw sabula yan'an ka don jɛmukan kɔnɔ n bɛna lajɛ ka joyeux anniversaire ka souhaiter ne yɛrɛ kɔrɔkɛ sɛbɛ belebeleba ni o ye Papu Jara ye maliyɛnw Papu Jara ka anniversaire o tun ye kunun ye an bɛ Papu fo ka waleɲuman dɔn Papu Jara de ye jɔnni ye maliyɛnw bɛna o de fɔ aw ye yɔrɔ don o don ne cɔrɔnɔ b'a fɔ n ko n'i y'a ye ne yɛrɛ donna vɛsi kafiri donw na a sababu ɲuman bɔra Papu Jara la dɛ an bɛ Papu fo ka waleɲuman dɔn bi k'a fɔ k'a joyeux anniversaire ala ka san caman d'a ma ala ka hɛrɛw caya ko kɔnɔ an bɛ Papu Jara fo ka waleɲuman dɔn sabula denmisɛnnin dɔw mun cɛsirilen don n b'a fɔ ale de ma n ko le plus jeune architecte du Mali sabula ale ka baarakɛyɔrɔ ni o ye Comète Blanche ye a bilalen de don ka so plan di maa minnu bɛ fɛ ka sow jɔ entreprisew jɔ ale bɛ taa o plan de kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ nin so in jɔ a bɛ se ka san 100 k'i kunna a tɛ ben kasara t'a sɔrɔ o y'ale ka baara ye maa timinandiyatigi don kosɛbɛ wa maa mun don a bɛ baaraw kɛ tiɲɛ kan an bɛ Papu fo ka waleɲuman dɔn a n'a furumuso ɲuman ni o ye Aja ye Aja Sangare an ka foli bɛ s'a ma k'a fɔ Papu ye ko vraiment ala ka san wɛrɛ jira an n'a la ala ka si caman caman di a ma n'an tilal'o la an bɛ don rapidement émission kɔnɔna na nin waati in na Fajara bɛ kɛrɛfɛ ko an ka kɔɔri sɛnɛlaw maliyɛnw ko u ka kow an bɛna an da mago la nin waati in na kow kalali don kosɛbɛ n'an tilal'o la an ka Mali artiste denmisɛnnin ni o ye Fayiza ye ko Fayiza bilala bi mun de kɛra exactement an da bɛna mago la sabula kunun an da magara la n bɛ ɲɛsin Fajala ma Fajala e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa confédération kɔnɔna na parce que an y'a ye ko jɛkulu mun ni a sigin bɛ kɔɔri sɛnɛlaw ka hakɛ kama confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton voilà ni o ye CSCPC ye donc k'e b'o jɛkulu la e y'a mun e bɛ mun k'a kɔnɔ bon ne ye conseiller confédération na min ɲɛsinnen bɛ administration ko ma nka anw fɛ yen n'a tɛ kɛ baasi ye ne bɛ se ka kuma daminɛ mais ne bɛ kuma di n ka secrétaire général ma fɔlɔ d'accord comme ale de olu de y'an ka patron ye olu de ye ɲɛmɔgɔ ye awɔ an ka daminɛ n'ale ye kuma daminɛ o la ne bɛ min fara kan ne b'o fara kan e b'o fara n'o tɛ kɛ baasi ye o tɛ kɛ baasi ye Yakuba somɔgɔw bɛ di ba Ah. donc e ye secrétaire général ye Oh, an ka kɔɔri sɛnɛlaw ka ko a ko ɲaamin bɛ an y'a mɛn oh, nka anw kɔni da ye ɲininkaliw ni ko ɲɛdɔnni ye kosɛbɛ. wa anw bɛ bɛɛ ka côté la Ouais. nka anw ka laɲini fana hali n'an bɛ bɛɛ ka côté la laɲini ye mun ye anw mago b'an ka jamana de ka yiriwa a ka yiriwa tiɲɛ la o de la an fana bɛ kunnafoni jɛlenw di yan Ok. donc aw nana k'a bɛ maliyɛnw bɔ a kalama ko mun bɛ ka tɛmɛ kɔɔri sɛnɛlaw ka ko kɔnɔ Ok. waati dɔ kɛra la an ka sariya baarakɛlaw tun ye kɔɔri sɛnɛlaw ka ɲɛmɔgɔ caman minɛ u caman datugu kasow la ko sabula kɔɔri bɛ sɛnɛ anw ka jamana kɔnɔ maliyɛn tɛ nafa foyi y'a la Kosɛbɛ. sanu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ nafa y'a la cogo min kɔɔri fana b'o cogoya la an t'a dɔn yɛrɛ ko kɔɔri yɛrɛ bɛ sɛnɛ yan e kɛ an ka sɛnɛkɛlaw bɛ ɲini ka na sa biriliw la u bɛ ɲini ka na sa wulikajɔw la ka kɔɔri sɛnɛ ni ko yɛrɛ jara la u b'a fɔ Mali de kan ka kɛ premier ye Afrique bɛɛ kɔnɔ kɔɔri sɛnɛ na nka est ce que ko bɛ ka k'a kɛcogo la mun de bɛ yen exactement anw tɛ mun kalama Ok. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An nakun ye fɛn min ye bi wale min bɛ anw da la bi e ye fɛn caman fɔ dɔw minɛna anw tɛna da se u ma mais anw nakun ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la O ye jumɛn ye? o ye an ka biro ko ye anw da bɛ se o de ma d'accord caman tɛ kɔɔri sɛnɛ in faamuya k'a dɔn nin ye kɔɔri sɛnɛw ye nin ye CMDT ye maa caman bɛ o tɛ k'u danfara de dɔn ka t'u bɔ danfara dɔn n'a fɔra kɔɔri dɔw yɛrɛ bɛ CMDT de ye dɔw bɛ Kɔɔri- CMDT de donc ni kɔɔri sɛnɛ dun tɛ yen CMDT tɛ yen ala CMDT bɛ se ka bɔ yen société cotonnière wɛrɛ bɛ se ka na o bɛ baara kɛ mais kɔɔri sɛnɛ tɛ se ka bɔ yen fiyewu. donc n'i y'a ye CMDT bɛ yen sabula kɔɔri sɛnɛlaw de bɛ baara la bɛ yen donc CMDT ye kɔɔri sɛnɛw ka baarakɛla de ye a faamuya donc o mun bɛ yen donc ne tun b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ tɔn in yɛrɛ cogoya kan d'accord n'i ye mun ta Fajara ye mun di e ma nin ye ko CSCPC o ye confédération de ye o ye niveau national de ye niveau national niveau national d'accord anw sigisigilen don ka taa duguw kɔnɔna na
e bɛ taa sɔrɔ kelen kelen bɛɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ ne ye kɔɔri sɛnɛ ye anw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka SCPC sigi n'a bɛ fɔ ko société coopérative de producteurs de coton o ye hakɛ ɲini de ye jamana y'o labila donc mun bɛ baara mun kɛ aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan aw ka hakilinaw ye kelen ye aw ka ɲinifɛnw ye kelen ye aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'aw ka hakɛw ɲini o kɔnɔna na donc SCPC bɛ yen bureau dɔ bɛ yen bureau fana bɛ o SCPC la donc CMDT ka découpage a bɛ fɔ yɔrɔ minnu ma ko secteur CMDT donc CPC fɛn o fɛn bɛ o secteur fana kɔnɔna na u bɛ farala ɲɔgɔn kan ka union sigi donc n'i bɔra o union na an nana ɲɔgɔn sɔrɔ région kunda n'an b'a fɔ a ma bi ko filiale filiale 4 de bɛ Mali kɔnɔ Sikaso ni Buguni faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ filiale ye Kucala ni San ye filiale dɔ ye Kita ye dɔ ye ni Ouajouven ni Fana ye dɔ ye o 4 fana an b'a fɔ o de ma ko fédération de ye confédération ka tɔndenw ye donc n'i ye yan confédération na e bɔra fɔ coopérative de base dɔ la n'o tɛ se ka kɛ yan ɲɛmɔgɔ ye o kelen bɛɛ fana ka taa coopérative de base la an ka statut règlement bɛ a bɛɛ la anw fana o statut règlement ko sɛmɛlen don texte kura min bɛ anw bolo bi an bɛ se k'a fɔ ko kura de don mais 2010 texte de n'a bɛ fɔ ko les textes de loi la anw sɛmɛlen don o de la ni jamana 17 jɛra o la bi donc an ka baara in bɛɛ o ye mais niveau e bɛ taa sɔrɔ bɛɛ ka autonomie b'i bolo donc maa si ka jagoya tɛ maa kan ko i bɛ nin ko in waleya kan jango kana fɔ ko fanga ka jagoya bɛ maa kan donc anw nana anw ka bureau sigi ka bɔ dugu ma fɔ yan sanfɛ n'i y'a ta coopérative hakɛ mun b'a la coopérative 7,000 kɔ de don ne ye secteur min ko f'u ɲɛna secteur 42 fédération ye 4 ye confédération ye 1 ye an y'an ka bureau sigi kɛ k'a ta coopérative la o bɛɛ y'u ta sigi mankan ma bɔ a la Fadela y'a rapport dɔ ko fɔ e ɲɛna ka na union sigi union 42 la union 40 sigira sans problème ka na fédération sigi 3 sigira 1 kuma to Fadela tun bɛ k'o de ɲɛfɔ an tun bɛ sigi an ka bureau confédération sigi ka sɔrɔ ninnu si ma sigi an ko anw jɛlen don sariya b'an permettre an ka sigi mais anw kana sigi an ka ninnu makɔnɔ parce que an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de bɛ fɛn kelen ye kosɛbɛ donc an y'u makɔnɔ Kucala dɔw nana kɛ tribunal la n'i y'an ka sariya gafew ta fɛn o fɛn mana na an yɛrɛ dama cɛ an ma se k'a dilan ka bɛn n'i ma jɛn n'a ye i bɛ taa tribunal la an k'olu minnu bɛ tribunal la n'u videra tuma min an bɛna an ka bureau sigi ala fana y'a kɛ u y'o ka jugement kɛ a videra an y'u wele an y'an ka bureau sigi fɛn wɛrɛ t'a la o bureau sigilen bannen kɔ dɔw de ko bureau ma validé n'i y'a ko a ma validé donc voilà n'i y'a mɛn ko b'a fɔ k'a ma validé an ka assemblée dɔrɔn de bɛ se k'an ka bureau validé mais an ka baarakɛ ɲɔgɔn min ye CMDT ye CMDT yɛrɛ bɛɛ tɛ CMDT ɲɛmaaya bɛ mɔgɔ min bolo bi min ye Nango Danbele ye donc ale y'a essayé ka clan wɛrɛ créer parce que ale fana hakilina bɛ agenda caché dɔ bɛ ale bolo ale bɛ base politique dɔ ɲini na donc ale bɛ sɛnɛkɛlaw tila ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant walasa ale fana ne hakilina mun dogolen bɛ ale bɛ tila k'u waleya sɔsɔli t'a la a kɛra a ye o clan in sigi cogo di u y'a co mun sigira u y'a co tun sigira walasa ka IBK ka campagne 2018 ka IBK dɛmɛ parce qu'il n'avait pas de base politique u y'a co sigira o la donc a y'o y'a co ta élection si tɛ kɛ ni maa ma bi maa bilenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'u bɛɛ wele ka na fara ɲɔgɔn kan ko collectif ko collectif des producteurs de coton ni collectif ko don ne Yakuba kun bɛ ka kuma bi anw de ye collectif créé en 2014 contre Bakari Togola parce que o don kama o ye bureau sigi sanfɛ en 2014 en 2014 donc o ye bureau sigi sanfɛ ka jigin dugu ma an ka sariyaw la an ko an ka bureau bɛ ta dugu ma ka yɛlɛ mais cette fois-ci bureau taara dugu ma ka yɛlɛ n'e binna i binna
an bɛna dabila don min an ko bɛɛ ma élection don fɔra bɛɛ ka taa i battu ni gagné na banna ni ma gagné Salim ka yɛlɛ bɛ na signer wɛrɛ kɔnɔ i y'a faamu donc o collectif anw bolo o collectif tɛ yen mais comme dɔw ye o tila donc u y'o bila kɛrɛfɛ ko litige bɛ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ litige t'an ni ɲɔgɔn cɛ kelen o ye na n ko kɛwale fɔlɔ ye filanan n bɛ mun fɔ assise nationale du coton aw y'a kuma mɛn o assise labɛn kɛra cogo di o kɛra cogo di assise labɛn producteur hakɛ min bɛ na normalement a bɛ fɔ confédération de anw producteur hakɛ ne bɛ na anw de la ka dɔ kɛ 99 2000 hakɛ min bɛ di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de b'o suganti mais nin kɛra cogo di ko confédération bɛ mɔgɔ 5 bɔ sɛnɛkɛla mɔgɔ 22 bɛ na o choisira CMDT de fɛ choix tɛ baasi ye o choix kɛlen kɔ secteur kɔnɔ o kelen-kelen o ye mɔgɔ minnu suganti u y'o wele ni u sera assise kɛnɛ kan fɛn 2 u k'a fɔ anw nana confédération ka ci ka bɔ yen ko les transoirs ka sigi o donna mɔgɔw tulo la ne yɛrɛ CMDT mɔgɔ dɔ ye ne ka mɔgɔ dɔ wele k'a kuma fɔ ale ma se ka bɔ yen ale ye ne wele ka ɲininka ko an ye mun kɛ kɔ ye mun kɛ ne de ye alerte kɛ Mali kɔɔrisɛni zone bɛɛ la k'a fɔ nin de bɛ ka préparer mɔgɔw kama fɛn 2 ni y'anw lajɛ anw jɛlen de ka confédération in sigi comme temps ba tɛ yen a ka ca anw ye confédération sigi min kɛ an ye fɛn dɔw sigi o min ye IEPC l'interprofession du coton baara dɔw kalifalen b'o la an ye GIE sigi GIE anw sɛnɛkɛlaw CMDT depuis confédération union B union nationale des coopératives de producteurs de coton o y'a sɔrɔ ça c'est la loi 01/016 o tun sigira ni o ye depuis union B nɔgɔ ɲini nin an y'a kɛ GIE or que nɔgɔ ɲini sɛnɛkɛlaw ta de anw de bɛ nɔgɔ ɲini anw de bɛ nɔgɔ don an ka foro la anw de bɛ nɔgɔ sara mais anw ko anw k'alelen tɛ CMDT ka fara anw kan o ka GIE sigi o la d'accord wa donc o GIE sigilen an ye baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais or mɔgɔ kelenw nana fɔ ko o baara ma ɲɛ ko sɛnɛkɛlaw de bɛ k'a kɛ or que e sen b'a la présidence bɛ sɛnɛkɛlaw bolo secrétariat bɛ e bolo e ko k'o baara ma ɲɛ k'o baara minɛ ko k'a d'e ma ko nɔgɔ approvisionnement ka d'e ma o bɛ faamu cogo di o tɛ faamuya donc fɛn caman bɛ yen ci fɛ o de wolola bi ka na fɔ ko kɔn bureau mun sigira Bamako confédération ko bureau in ma validé k'o ka administrateur dɔ nommé ko sɛnɛkɛlaw ma bɛn a la bɛnbaliya tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ administrateur tɛ anw ka sariya kɔnɔna na a tɛ tɛmɛ nin kan Yakuba hakili la nin kɔrɔfɔ jɛlen don mais n ɲɛsi Fajala ma maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a k'a partager parce que nin ye jamana jɔ de ye an b'a fɔ don o don an ka jamana ye kɔɔri sɛnɛ jamana de ye an b'a fɔ an ka jamana ye sanu jamana de ye anw b'a fɔ an ka jamana ye bagan mara ani sɛnɛkɛ jamana de ye nka a kow bi cogo jumɛn dɛ est ce que maliyɛn joli joli bɛ yen kɛmɛ sarada la ko mun b'a dɔn anw ka nin jamana nafasɔrɔ sira ninnu ko bɛ kɛ cogo jumɛn est ce que u b'a dɔn maa minnu b'a kow kɔnɔ nin ye olu de ye nin ye kɔɔri sɛnɛnaw ka mɔgɔw de ye jɛkuluba minnu wulilen don k'u jɔ lafiya bɛ se ka na kɔɔri sɛnɛ kɔnɔ u caman yɛrɛ bɛ u bɛ kɔɔri sɛnɛ kɛ ale yɛrɛ ye kɔɔri sɛnɛna ba de ye Mali kɔnɔ a dɔnnen don Kajolo mara la k'a yira k'a fɔ nin waati in na an b'a ɲini jamanaden minnu bɛ yen k'u ni an ka président de la transition ka surun ni o ye colonel Asimi Goyita ye a y'aw gɛlɛya cogo bɛɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka video in tigɛ a k'a caman a ka se ka video in lajɛ anw bɛ yan ka se ka maaw bɔ kow kalama nka anw de juge ye Fajala tari baasi t'i la tugun baasi foyi tɛ na e bɛ se ka mun fara fɛn ka kɔrɔfɔ kan bon n bɛ bɛɛ fo i b'a dɔn Thierno ne ye kɛlɛ in daminɛ bawo Yakuba y'a daminɛ 2014 a y'a fɔ cogo min olu ye collectif créé nka n bɛ min fɔ k'a fara ka kuma kan 2014 élection yɛrɛ ma kɛ koyi Bakari Togola y'a ka bureau conduit tacitement de parce que élection o b'a jira k'a fɔ vote ni fɛnw kɛra bon olu ka collectif wulila o mankan de fɛ Yakuba yɛrɛ kun y'a cɛba dɔ ye nka bi bi in na kɛlɛ min bɛ yen o de ye ka na administrateur provisoire dɔ bila sɛnɛkɛlaw ka yɔrɔ la o nana hakilina jumɛn na ko k'a jira k'a fɔ ko élection min kɛra k'a ma ɲɛ ko sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dama ma bɛn a la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ dama bɛnna a la bureau kelen de sigira o nka bureau sigira cogo di bureau sigilen mandat banna 2019 mandat bannen a y'a sɔrɔ Bakari bɛ kaso la an fa min bilala Bakari nɔ na n'o ye Bakari kun ka vice président ye
ale filɛ ka nan waga kan min fɔ sisan mɔgɔw de tun bɛ ka pression kɛ an fa kan ko an fa kana sɔn ka passation kɛ o joni an fa joni an fa Kulibali an fa Jigiba Kulibali o de tun bɛ président intérimaire la nka o y'a sɔrɔ an fa yɛrɛ bolo de ye terme de référence bɛɛ kɛ ko ka élection kɛ wa a yɛrɛ y'a fɔ ko ale t'i présenter ko ba k'ale si kɔrɔbayara o terme de référence de filɛ y'o terme de référence de o terme de référence de filɛ sur le processus de renouvellement des sociétés coopératives de gestion de contrôle des réseaux voilà des sociétés coopératives de producteurs de coton du ala y'a kɛ o kɛlen a y'a fɔ cogo min SPCO bilala sen kan union bilala sen kan mankan nana wuli kuca la procédure judiciaire engagera o procédure judiciaire engagé effectivement le 13 mars coopérative bɛ relever service min na n'o ye développement social ye o ye lettre dɔ kɛ ko mankan min bɛ dugu ma ko ka baaraw jɔ fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko lettre 054 i y'a faamu ɲɛ b'a la o lettre kɛlen kɔfɛ effectivement mission yɛrɛ jiginna k'a fɔ ko ka taa kuma sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa élection ka suspend fɔlɔ ka tension jigin nka o kɔfɛ le 7 mai o service kelen tilala ka lettre wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko bon ko sisan ko ka baaraw ta tuguni n'a bɛ fɔ o ma ko relance des activités de renouvellement du bureau bon le 13 mars lettre bɔra ko k'a jɔ le 7 mai 2020 lettre nana bɔ ko k'a relancer a bɛ daminɛ wa a tɛ daminɛ a kan ka daminɛ baara ninnu nana ko hukumu de kɔnɔna na walasa k'o sɛmɛntiya en juin 2020 o service social yɛrɛ ani confédération cadre fila olu bɔra ka jigin dugumala bɛɛ la ka élection supervision kɛ mɔgɔ mun bɔra o ye Mohamed Lamine Sila ye o bɛ confédération na Bokar Touré o conseiller juridique o bɛ confédération na Mamadou Diarra chef division promotion économie solidaire de la direction nationale de la protection sociale monsieur Nouhoum Landouré chef section réglementation et suivi des sociétés coopératives au rapport kɔnɔ o ye mun fɔ ça c'est en juin 2020 conclusion na maliyɛnw a y'a partagé u y'a partagé dɔrɔn le ye sɛnɛkɛlaw ka ko de ye o rapport kɔnɔ u y'a fɔ ko mission y'a kɔlɔsi ka fɔ confédération ka ciden mun bɔra ani service social ka ciden mun bɔra ko élection kɛra kɛcogo la fédération naani na k'u y'a kɔlɔsi ni nimisi wasa ye k'a fɔ ko Sikaso bureau Fana bureau Kita bureau k'olu bilala sen kan jɛlenya kɔnɔna na parce que u y'a fɔ ont été renouvelés dans la transparence et conformément aux dispositions de l'acte uniforme de loi la o b'a yira k'a fɔ SPCw ɲɛna union sectaires ɲɛna o fédération saba bureau ɲɛna alors que sariya b'a fɔ k'a fɔ ni 2/3 des élections ɲɛna société coopérative la élection tɛ se ka contester bilen sariya b'o fɔ au 2/3 c'est à peu près 66%. C'est comme fédération naani na sisan service social yɛrɛ y'a sɛmɛntiya ka rapport kɔnɔ k'a fɔ ko fédération saba ko élection ɲɛna k'a kɛra jɛlenya kɔnɔna na nka service social yɛrɛ la problème de bɛ yen parce que service social mɔgɔ dɔw de bɛ yen ale y'a fɔ cogo min agenda caché b'olu bolo olu de ni CMDT ɲɛmɔgɔba bɛ bɛnkan na kana se ka cogo di tan mun na parce que aw bɛ se ka nin rapport kɛ cogo di k'a fɔ ko mission ɲɛna ko élection ɲɛna o y'a sɔrɔ lettre dɔ bɔra le 7 mai ko élection kun jɔra ko nka ko ka baara daminɛ ala y'a kɛ mouvement populaire nana wuli ministre kura nana aw y'a fɔ ministre ye ko awɔ ko lettre dɔ kun bɔra ko ka élection jɔ ko lettre wɛrɛ ma bɔ o kɔfɛ n'i y'a ye ministre y'a ka lettre sɛbɛn ministre y'a ka lettre sɛbɛn a ka lettre kɔnɔ ministre ka lettre kɔnɔna lajɛ dɛ a b'a fɔ a kɔnɔna na a ko effectivement ale ye lettre in sɛbɛn k'a d'a kan climat social kun tandilen don kuca la ko effectivement ko service social ye lettre dɔ kɛ le 11 mars 2020 ko kun y'a laɲini ko ka baaraw jɔ a faamu dɛ ko kun y'a laɲini ko ka baaraw jɔ ko de la ko ale y'a fɔ ko ka baaraw jɔ nka o y'a sɔrɔ o service social kelen ye lettre wɛrɛ bɔ lettre 079 ko ka baaraw daminɛ tuguni le 7 mai o kɔfɛ en juin ale yɛrɛ ka cadre fila bɔra ka taga élection supervisée olu ka rapport kɔnɔ olu ko ko élection ɲɛna fédération saba kɔnɔ fédération naani na c'est que n bɛ se k'a fɔ ministre information bɛɛ kun t'a bolo ne yɛrɛ y'a ɲini ko n b'a ye i m'a ye ne ma se k'a ye n taara développement social directeur général fɛ yen n ko karisa parce que ministre désinformé na c'est à dire kunnafoni ɲɛnama ma di ministre ma o de la ministre ye lettre in ta nka n'i taara kɔnɔ OHADA article 6 b'a fɔ société coopérative ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo mɔgɔ si da man ka don a la
u ka yɛlɛma hɔrɔnya b'u bolo mɔgɔ si da man ka don hali minisiri ayi hali minisiri n'i y'a jateminɛ u ye ordonnance gracieuse mun ta ka Sulemani Fɔnba kɛ administrateur ye juge mun yɛrɛ y'a ta n b'a fɔ yan nɔ parce que ne de taara ka taa papier ninnu yir'a la commune 3 présidente a ko karisa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma min nana fɔ ne ani papier mun filɛ u tɛ kelen ye wa ne ye silamɛ de ye n y'a dɔn ne filila a ye demande la don n ye décision mun ta n b'a annulé cɛ ma annulé muso ma annulé juge yɛrɛ bolo de y'a ka décision annulé a ko tiɲɛ yɛrɛ la kuma min fɔra ani ye papier mun ye u tɛ kelen ye an mago b'olu de la u ye appel kɛ ka taa cour d'appel la taali kɛra cour d'appel la cour d'appel fana nana juge ka o décision cassé tuguni ka ordonnance gracieuse bila a nɔ na o de la a y'a ye tɛnɛndon kɔɔri sɛnɛna 2000 ni kɔ de nan'i jɔ baarakɛyɔrɔ da la ka fɔ u ma jɛn ni administrateur provisoire ta ye ka fɔ bi yɛrɛ fana u bɛ min fara kan olu bɛ min fara kan k'a daminɛ depuis Ousmane Amion tile la fo bi PDG mana kɔɔri sɛnɛ mara la min ye bɛnbaliya don sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ka nango bɔ o bɛɛ ka intervention na o y'a fɔ a b'i yɛrɛ ka page kan an b'o sɛmɛntiya yɔrɔ de i bɛ taa sɔrɔ an taara Kucala kɔɔri sɛnɛna 22,000 de bɔra k'an kunbɛn 22,000 22,000 u yɛrɛ ma se ka kuma sɔrɔ ko an ye 4,000 de di mɔgɔw ma 4,000 mɔgɔ 22,000 c'est plus de 500 millions an b'o wari bɔ min bureau in tɛ se ka contester kɔɔri sɛnɛnaw de y'u ka bureau sigi wa yɛlɛma min fana bɛ bureau in kɔnɔ Sulemani Fɔnba nalikun ye mun ye ni mɔgɔw t'a kalama ne b'a fɔ Sulemani Fɔnba nalikun ye walasa mɔgɔ mun ye Sulemani Fɔnba de ye jɔni ale de ye administrateur provisoire kura ye de y'ale mɔgɔ mun tun bɛ ka balo kɔɔri sɛnɛnaw joli la de Sulemani Fɔnba nalikun ye k'o mɔgɔ kelenw de lasigi u ka n'u nɔ o de ye tiɲɛ ye koyi mun b'o yira i la mun b'o yira ne na mun na a jateminɛ ni assemblée min filɛ ni ye PV d'assemblée de par constat d'huissier n'an k'a lajɛ tan constat d'huissier PV d'assemblée par constat d'huissier a liste de présence la jɔn tɔgɔ bɛ fɔlɔ la jɔn tɔgɔ bɛ fɔlɔ la a liste de présence filɛ jɔn tɔgɔ bɛ fɔlɔ la Bakari Togola de tɔgɔ bɛ fɔlɔ la y'a faamu Bakari Togola ni Bakari Kone de taara élection na Bakari Kone y'a ti délégué 13 de votera Bakari Kone délégué 7 votera Bakari Togola nka Sulemani Fɔnba ka décision gracieuse bɔra le 1er septembre ko k'a kɛ administrateur provisoire ye o décision bɔlen kɔfɛ n bɛ papier dɔ yir'i la automatiquement Bakari Togola ye plainte don ko ka bureau ci parce que sariya la Sulemani Fɔnba tɛ se ka baara kɛ ka bureau élulen to sen kan Bakari Togola de ye plainte don a plainte filɛ i b'a kalan c'est pourquoi an y'a fɔ il faut k'an ka autorités labɔ fɛn dɔ de kalama a papier bɛɛ yɛrɛ dafalen b'i bolo a papier bɛɛ de bɛ yan i bɛ ninnu bɛɛ bɔ min ayi o kɔni o to yen mɔgɔ e yɛrɛ ye journaliste ye mɔgɔ t'i ka informateur bɛɛ tɔgɔ di dɛ aya nin ye Sulemani Fɔnba ka décision nka Maliyɛnw yɛrɛ bɔra ka di dɛ a ye nin partager kosɛbɛ a ye nin partager ninnu ka confédération selen don an ma ni o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye ko kuma b'u bolo ka fɔ jamana ɲɛmaaw ye autorités ye jamana faamaw kura minnu b'an kunna ko sabula olu yɛrɛ ka laɲini ye ko cɛmancɛ fanga bɛ se ka ɲɛ a lajɛ dɛ ko u fana ka lamɛn ko kuma dɔ b'u bolo ko c'est très très urgent Sulemani Fɔnba nana dɔrɔn Bakari Togola y'a ka plainte don ko ka bureau ci o plainte de filɛ i y'o plainte et puis tiɲɛ ye mun ye ne b'o fɔ bi bureau kura sigilen Bakari ko k'a ta ka bureau clé di Soloba Madi Keita n'o tun ye Bakari ka secrétaire général ye n'o fana taara kaso la o fana ko k'a ta ka bureau clé di nka Sulemani Fɔnba nana don ma o dugujɛ Soloba Madi nana ka bureau clé di Sulemani Fɔnba ma munna tan c'est pour que o de la n y'a fɔ bi bi in na an bɛ autorité de la transition interpellé nin yɔrɔ la bi bi in na moyen de renseignement bɛɛ bɛ yen kuma bɛ fɔ a bɛ se ka vérifier a bɛɛ bɛ se ka vérifier mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mankanti la bi meeting ma kɛ k'a daminɛ Kucala opposition fɛ n'o ye Wotio ni coton fɛn collectif ye k'a daminɛ Kucala ka n'a Bɛlɛko ka taa Kita meeting ma kɛ ko CMDT PDG ka ciden ma ye meeting min kɛnɛ kan CMDT PDG wa n'a ye jata Facebook kan min intervenir n'a tɔgɔ la Kucala Bɛlɛko Kita Mamadou Traoré M o de tun y'a ka chargé de mission ye k'a to ministre de l'agriculture la mais o t'a kun juste o tɛ ɲininkali kun ya wa o t'a ta b'o fɔ an nana PDG ka ci la e ka baara ye ka kɔɔri sɛnɛnaw fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ kɛra olu farabaga ye a bɛ se ka ɲɛ wa mais n b'a jira aw la k'a y'u fara nin ko ninnu wa i bɛ ka nin minnu fɔ wa Thierno
suruguba tɛmɛna bakɔrɔnin tunna a bɛ jɔn bolo jumɛn tɛmɛna suruguba tɛmɛna bakɔrɔnin tunna a bɛ jɔn bolo suruguba tɛmɛna ka don so kɔnɔna na a y'a tɛmɛna bakɔrɔnin sirilen bɛ da la a tunna suruguba tɛmɛna ka bakɔrɔnin sirilen to da la suruguba tɛmɛna bakɔrɔnin tunna a bɛ suruguba de kɔ a tiɲɛ yɛrɛ la nka bi n bɛ fɛn dɔ de f'i ye CMDT PDG tɛmɛna Kalifa Modibo Baba Berté parce que mɔgɔw tɛ fɛn ka min kalama Sénégalais de actionnaire de CMDT capital la hauteur de 10 milliards 150 millions Sénégalais b'a fɔ ko action de bɛ CMDT la c'est que CMDT yɛrɛ Sénégalais bɛɛ kelen-kelenna bɛ se ka CMDT PDG wuli ne y'i ka wari bɔ i kun k'i ka société créer n'i ko i ka DG tɛ si ye dɔn a tɛ si ye i b'a ka droit de sara ye tiɲɛ don nka depuis bureau kura in nana u ye Nango wele Nango ma sɔn ka se bureau in kɔnɔ a ma sɔn ka se a ma sɔn ka se directeur kura in n'a sera yen a ka plainte don kama n'a sera ka plainte don kama oui c'est pour dire que bi bi in na fara-farali tɛ Sénégalais ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw de bɛ ka Sénégalais utiliser u ka agenda personnel la ka Sénégalais fara c'est là surtout moi parce que ne ye kɛlɛ in daminɛ 2016 de n b'a f'i ye a bɔra kɛnɛma 2019 mais ne ye kɛlɛ daminɛ 2016 o kɛlɛ kelen an bɛ kɛlɛ o de la an bɛ autorités interpeller k'a fɔ u ka ko in sɛgɛsɛgɛ a kuma fɛn fɛn b'an bolo a bɛ papier bɛ yan lettre min bɔra ko ka bureau sigi jɔ lettre 054 a bɛ yan lettre min bɔra tuguni o service social kelen na ko ka bureau sigi bila sen kan tuguni l'autre lettre 079 a bɛ yan a rapport de mission de 2 cadres de ce même service social o rapport filɛ yan Fomba nana le 1er septembre comme administrateur provisoire, Bakar Togola a introduit une plainte pour dissoudre le bureau. Le jugement est le 28 de ce mois. Et quand il y a intellectuel, il a essayé de faire une jonction. Il y a quelque part, il y a une connexion entre ces personnes. Mais surtout, Minga Gelenabe, quel est le fait de Koina a baigné donné l'eau. Bureau kura min nana ne fɔlɔ de Sénégalais ka ko kɛlɛ kɛ nafolo ko ta fana Bakar Togola ka dossier ne de bɔra n'a ye et puis n y'a fɔ plateau kan n ko ne de ko n k'a ye Sénégalais ka wari dun n ko ne tiɲɛ tɛ a ka plainte don kama pour diffamation wa mɔgɔ tɛ se k'a kɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko nkalon don wa fɛn fɛn bɛ mankanti la bi ni PV de conseil d'administration jateminɛ u banna ka passation kɛ bureau kura ma Anfa Kulibali min kun y'a ka président par intérim o taara passation kɛ Bakar Togola ma ko parce que ko Bakar Togola de ye baara d'ale ma o taalen kaso la ko mun na ale bɛ baara di Bakar Togola ma ko parce que ko ministre ka nin lettre bɔra le 8 juillet ko o la k'ale tɛ se ka bureau kura la kodɔn ko parce que ko bureau kɔrɔ dɔ kan ko ka continuer ni baara ye ko parce que k'ale o fɛnɛ parce que o lettre fɛnɛ ye sinsin lettre min bɔra le 13 mars min fɔra ko ka baara suspend fɔlɔ mais lettre min bɔra le 7 mai o d'a ma mago la e mun na parce que auto arrangé. C'est pourquoi élection bureau Minana, le bureau a été remembré à plus de 90%. Ça a été remembré. Moi je l'ai dit, la Confédération article 29 a fera que les structures de l'État ont une mission de veille sur l'utilisation des fonds des sociétés coopératives. N'a aucun ministre de l'Agriculture et Katame. N'est pas Confédération. Moi je lance le défi. N'a sɔrɔ a ka lettre kelen dalila ka se confédération na ka fɔ nafolo min bɛna Sénégalais tɔgɔ la a bɛ kɛ cogo di donc e ka kuma fɛ k'a fɔ Nango taara ka bila CMDT ko la a n'a man kan ne t'a fɔ k'a n'a man kan nka ne bolo bi taabolo min b'a la a bɛ problème min lase kɔɔri ma a t'o solution na sa a problème lase kɔɔri ma ni kɔɔrisɛnɛnaw kɔ donna ɲɔgɔn na kɔɔrisɛnɛnaw ka meeting na e ka mɔgɔw tun bɛ o ye mun fɔ o m'a fɔ ko ni Nango ma b'u ka PDG la ko ni CMDT ka relation de travail k'a bɛ jɔ wa a b'i ka page kan Kone o don wa komi e ye Sénégalais ne bɛ min fɔ ne ka appel ye mun ye kɔɔrisɛnɛnaw ka appel ye mun ye mun donna ne da an ye meeting kɛ tarata don tarata tɛmɛlen foyi tɛ Sénégalais ni ɲɔgɔn cɛ Nango de bɛ ka Sénégalais fara donc aw ka laɲini ye donc o ye cɛ min nommé ko administrateur provisoire Suleiman Fomba a kan ka yɔrɔ bila a kan ka yɔrɔ bila o ye fɔlɔ ye n'a ma ka yɔrɔ bila n'a ma ka yɔrɔ bila kɔɔrisɛnɛ bɛ taa bɔgɔ la kɔɔrisɛnɛ bɛ taa mun na kɔɔrisɛnɛ bɛ taa bɔgɔ la a bɛ jouer kɔɔrisɛnɛ kan sigan foyi t'a la a bɛna kɔɔrisɛnɛ dabila
bon ne kɔni t'a dɔn an bɛna min boloda fɔlɔ en tout cas a kɔni bɛ jouer kɔɔri sɛnɛ kan kɔɔri bɛ min ɲɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn san tɛmɛlen ta bɛɛ y'a ye o mais a bɛ juguya n'o ye a bɛ juguya n'o ye min fɔra tarata don o y'o ye donc fo fɔnba de ka bɔ fɔ fɔnba ka bɔ yen message mun donna a ka bɔ yen wa nango ta nin ni nango ma wuli ka bɔ CMDT kunna ka na ni baarakɛla ye parce que nango ta kɛra ka sɛnɛkɛlaw tila depuis a nana sɛnɛkɛlaw ma se ka kan kelen fɔ hali anw sigira ka kuma anw ni APCAM président a y'a ɲini nin kuma in aw sɛnɛkɛla dama n b'a ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan o ye collectif mɔgɔw wele u sɔnna mais o collectif mɔgɔ kelenw da de sigira ka taa fɔ APCAM président ye ko nango ko k'o kana sɔn donc tant k'a ma bɔ CMDT kunna anw fana a bɛ jouer kɔɔri kan donc nango de ye problème ye kunkolo tɛ dɛ a yɛrɛ de ye problème ye a ka baara kɛcogo de ye problème ye o de tɛ k'aw ja ni kɔɔri ani nango an bɛ Sénégalais naloma ye dɛ o b'a fɔ ko politique kuma Sénégalais caman depuis kɔɔri sɔngɔ yɛlɛla donc nɔgɔ subventionna an ko an bɛ transition dɛmɛ wa ni baara min bɛ ka kɛ nango fɛ ni Asimi m'a lajɛ a laban bɛ nango ta ka perdu kɔɔri la aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye awɔ nango ka bɔ yen aw ko k'o de y'a ka laɲini o de y'an ka fɔnba ka bɔ yen fɔnba t'a yɛrɛ parce que a tɛ sariya kɔnɔ a t'an ka sariya si kɔnɔ ko mɔgɔ bɛna sigi ko gouvernement tɛ mɔgɔ nommé an ka yɔrɔ la an ka yɔrɔ ye poste électif de ye i bɛ ta dugu ma kɔɔri foro b'i bolo e b'a nin t'a fɔ wa Fajala t'a fɔ wa ne ni Fajala bɛ ɲɔgɔn fɛ o an y'ale ta sara an b'ale sara il est conseiller mais ni a tɛ se ka don an ka bureau la wa n'an b'an ka décision dɔw ta an bɛ se k'a fɔ a ka bɔ fɔlɔ anw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn ye donc ni kɔɔri foro t'i bolo e tɛ se ka k'an ka yɔrɔ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ min fɔ n bɛ kuma dɔ fɔ ko parce que o b'a yira k'a fɔ n ta k'i ti aw ka domaine kɔnɔ i tɛ se k'a la degun dɔn n'i t'an ka baara kɛ e sen tɛ ni anw ye sɔrɔ min fɔ n b'a ko ministre de y'ale nommé ministre k'a nommé ka taa bila yɔrɔ wɛrɛ sinon ministre kana nommé kana bila anw ka kɔɔri kunna ni kɔɔri sɛnɛ banna u b'a nommé ka taa min o ma kɔɔri sɛnɛ kɔɔri sɛnɛ donni ne bɛ kɔɔri sɛnɛ Mali ka kɔɔri sɛnɛ nin a bɛ diya ye de o mɔgɔ tɛ mɔgɔ gɛn t'a kɔɔri sɛnɛ o c'est volontaire wa tɔn donni fana y'o de ye a diyara n ye n bɛ don n bɛ kɔɔri sɛnɛ a diyara n ye n bɛ don tɔn na c'est pas obligé o mɔgɔ ka fanga tɛ mɔgɔ kan anw ka baara la mais jɔnni ka na jɔnni ka na aw bɛ fɛ ka jɔnni bɛ yen élection min kɛra dugu ma ka na fɔ confédération na président an ye président mun sigi anw bɛ baara kɛ ni président min ye o de ye Bakari Kɔnɛ ye ne y'o secrétaire général de ye jɔn ka na tɛ dɛ anw ka bureau bɛ yen de wa an tɛ bɔ yen fana siran kɔn t'u la donc il faut que autorités ka u de ta n'u ma disposition ta k'a fɔ k'a ma fɔ o don tarata ne t'a tɛ ko n bɛ k'a fɔ min donna an da an b'a fɛ k'o baara de waleya d'accord donc an b'a ɲini hali bi an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ ma Fajala n bɛ ɲɛsin ma émission kun bɛna cɛ jamanadenw tulo b'aw la et puis n b'a dɔn Asimi an ka président de la transition a ɲɛ b'aw la parce que an b'a dɔn a kɛrɛfɛmaa caman b'an lajɛ u bɛ sɔn ka kumakan in zan ma wa ne ka laɲini tɛ ko parce que aw bɛ ka mun fɔ ko n da m'a la walima n da t'a la dɛ ne fana bɛ fɛ autorité k'a ɲɛɲini u ka wulikajɔ kɛ u ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ a tiɲɛ n'a nkalon ye mun ye u k'a dɔn walasa kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ damaw kana bila ɲɔgɔn na o fana kana taa kɛ dekun wɛrɛ ye parce que an bɛ dekun caman na Mali kɔnɔ lakanabaliyaw bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ k'o ɲɛɲini sariya wulilen don k'a jɔ n'a fɔra fana nin fana kana don ko ninnu kɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ Fajala mɛ aw ka laɲini ye mun ye laɲini belebele ye mun ye bon laɲini ka nɔgɔn kɔɔri sɛnɛlaw y'u bolo ɲɛsin u ka bureau la k'u ka bureau bila sen kan o bureau k'a ka baara kɛ gɛlɛya foyi t'a la ne dalila ka kuma dɔ fɔ don min taara juge muso voir vraiment n b'a fɔ parce que ala donna don n ko a ma n ko karisa ne filɛ diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ tun bɛ wari sɔrɔ Bakari bolo cɛ tun tɛ wari sɔrɔ Bakari Togola bolo ka ne bɔ o cɛ tun tɛ yen n ko mais diɲɛlatigɛ la ne ye choix dɔ de kɛ kɔɔri sɛnɛ na mɔgɔ 4,100,000 de bɛ départ la 4,500,000 personnes ceux qui vivent directement du coton 4,500,000 personnes Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan ja kɔnɔ ko tɛ woyi
o de la n bɛ kuma dɔ f'i ye sɛnɛkɛlaw filɛ a video min tɛmɛna a y'a lamɛn sɛnɛkɛlaw u ma ɲinɛ sɛnɛkɛla jurumu ka bon dɛ sɛnɛkɛla jurumu ka bon parce que i bɛ sɛnɛkɛla ka nafolo de ta k'a d'a ma a bɛ tila k'i fo wallahi o ye tiɲɛ ye sɛnɛkɛla opposition ninnu bɛ ka meeting fɛn fɛn kɛ bi a wari bɛ ka bɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka wari de la a wari bɛ ka bɔ sɛnɛkɛlaw ka wari de la o de la n dalila ka kuma dɔ fɔ ne ni Bakari bilalen ɲɔgɔn na ne licenciera ne taalen ne gagnera procès la ne taara cour d'appel la u ye ne ka indemnité dommage intérêt kɛ 5 millions e licenciera ka bɔ ABK ne licenciera Bakari Togola kun dɔw ko ne ma ko non ko ne ka appel kɛ n ko a ma n ko karisa n ko wari in tɛ Bakari ta ye Bakari fa ta tɛ sɛnɛkɛlaw de ta don n'a fɔra ka 50 millions sara ne a bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw de ne b'olu de ka kɛlɛ la n ko kumana hali n'a fɔra ka 20,000 de sara ne 20,000 bɛ ne bɔ o tɛ lahara ko ye o kɛra a tɛ san 3 bɔ fɔlɔ bureau min nana bi parce que n b'o de f'i ye administrateur provisoire in sɛnɛkɛlaw ka coopérative problème ye structure 3 de ye bi n bɛ se k'a fɔ 2 ani mɔgɔ 1 k'o fara a kan fɔlɔ o ye développement social in ye ministre donna fili fɛn fɛn na ministre de la santé donna fili fɛn fɛn na développement social directeur ne nana o y'a sɔrɔ coopérative sariya b'a fɔ ni coopérative ye san 1 kɛ n'a ma bilan financier kɛ service social ka kan ka décision ta ka a conseil d'administration dissous ne nana confédération na o y'a sɔrɔ k'a daminɛ 2007 la fo 2013 o tun ma bilan kɛ pourtant service social tun bɛ o ma kuma filanan ye mun ye normalement u b'u ka bilan déposer service social de la service social de bɛ se ka contrôle ta kuma bɛɛ ka na parce que juridiquement u bɛ relever service social de la 2014 élection ma kɛ dɛ nin y'a fɔ cogo min na n'u ka mankan wulila cogo min na fo i bɛ k'a wele so a san élection ma kɛ dɛ Bakari y'i sigi bureau kɔnɔ dɛ ko bon k'an ka bureau k'an ka san 5 wɛrɛ d'an yɛrɛ ma c'était la reconduction tacite k'a ka san 5 d'an yɛrɛ ma ka san 5 di bureau ma k'a sɔrɔ élection yɛrɛ ma kɛ kalafili ma kɛ collectif in wulila o de la ne yɛrɛ ye membre fondateur ye collectif la ale ni Gawusu ani Nfafé ninnu kita Gawusu mana na a bɛ taa te minɛ f'i pour te dire que bɛnbaliya tɛ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la bi bi in na appel min b'an bolo k'a ɲɛsin autorités ma kɔrɔfɔ laban na mun b'an bolo k'a ɲɛsin autorités ma u ka ko in sɛgɛsɛgɛ an filɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ne ye lettre ko min fɔ sisan ministre de la santé ka ɲininkali kɛ aw ko ne ma ko lettre dɔ bɔra ko ka baara suspend lettre 054 mais lettre wɛrɛ bɔra ko ka baara reprend aw dun m'o lettre di ne ma aw ka cadre 2 bɔra mission na o rapport de mission bɛ pour que ne m'o mission sɔrɔ parce que n'a kun y'o papier 2 sɔrɔ a ye nin lettre min kɛ le 8 juillet a kun t'a kɛ d'accord administrateur taara nin lettre min fɛnɛ kama c'est que kun tɛ administrateur in tali la parce que olu de ye yamaruya de ko ka élection reprend olu ka missionnaire de bolo olu de y'a fɔ ko élection baara ɲana hari Kucala min kɛra laban na olu ka représentant tun bɛ Kucala n ye demande d'explication note min kala ye sisan o ka représentant ye parce que o taalen effectivement a yɛrɛ ko baara in kɛra k'a ɲana ko nanbara si t'a la a ɲalen directeur ye demande d'explication caman lettre filɛ ko mun na k'a taara o de la u b'a fɔ ko Kucala bureau ko c'est une assemblée non autorisée une assemblée non autorisée développement social min organe de tutelle ye o ka ciden tun b'a kɛnɛ kan Fajala a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment an b'o fɔ ka waleɲuman dɔn aw bɛ sɔrɔ cogo di bon an bɛ sɔrɔ confédération na don o don an bɛɛ bɛ yen ne bɛ yen secrétaire général bɛ yen kuma dɔ ale bɛ taa ka togoda la n'o ye Kajolo ye parce que ale ye Sénégalais ye nka ne kɔni bɛ yen don o don nka bi téléphone numéro b'aw la ou bien c'est pas la peine téléphone numéro bɛ yen combien 76 76 76 76 65 65 25 25 bi bi in na merci maliyɛn bɛɛ bɛ se ka ko in ɲɛ ɲini ne ta ye 76 76 17 17 70 70 74 74 Kone merci an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko in Ala k'a tiɲɛ bange amina yarabi an b'a fɔ Ala ka ko in tiɲɛ dɔn amin hali bi kɔɔri sɛnɛ Ala k'a yiriwa an ka jamana kɔnɔ Ala ka barika don a la maa minnu bɛ k'a ko yoba Ala k'u bɛɛ kɔ jira diɲɛ na amina yarabi Ala ka n'u faatu fiyewu ni jamanadenw ma bɔ a kalama ko nin de an ka joli min b'aw amina yarabi Ala kana u ta lahara ni jamana ɲɛmaw ni jamanadenw ma bɔ a kalama k'an ka jamana jugu ninnu de bɛ ka kɔɔri sɛnɛnaw joli sama k'an bɛɛ ban amina yarabi an b'o ɲini Ala fɛ juguya kuma tɛ dɛ wa ne ma n tɛgɛ ɲɛsin maa ma n ko b'a la dɛ ayi dɛ mun b'u bɛ k'a ɲɛɲini awɔ o tɛ wa ni mun sɔmi n'i yɛrɛ fɛ fana i b'a la I b'a la. ne kɔni ma maa tɔgɔ fɔ an b'olu fɔ Ala k'o tiɲɛ bange amina yarabi juguya kuma tɛ an b'an ka jamana de fɛ an bɛ fɛ an ka balo hɛrɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ka zon bɔ an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ malo
Tcherno juste me merci Fadjala. Ah bon. Yari entente ga. Ok. Merci. Merci Kori. Merci. Mali amba fo ka wale nyimando ni wati na ni muye Fadjala Kulibali ani ka fara Yakuba Kone ka don na tawla aminu tatuguni jemkan kono amba fo ka wale nyimando amba fo amna klaka nyoko ta tout de suite Tcherno décrypte jemkan ka ko chorno ka wala anda bena sekoto uma à tout de suite. Ntolobila la kebaro saben anara ntolobila la kebaro fama panta anara sa alimami bami alimami falanko bami alina ibu bami mugaramu bami ali sufi bami kika donimi anara double seven mankamale Abana peu awo auga disukasi tajikola bulima fenko ta fan o koniwa ubana peu yara walnana kamali bela jalin lafia essence nyuma gasoil nyuma toluni bulima fen milan nyuma bela jalin soro yoro yara walde do yara walla auka bulima fen be ko ka je kala halaya be jatemine ka di masaurala itanyo gonflay o kofe amaseki yere singe yara walla ibiseki ka femiseni santaw bela jalin soro wa songo damateme dia yara wal ki deme ikatama ula ki nisonjaga sekiso. Société Sodima ka safine kura gilannen nulu awo kana aw lafiya aga sokono bara bela jalina fini noko ko bola mine noko ko bola fukata se farigolo ere saniyali ma safine dima a jensenu no mali fantani nani bela jalina mogo munu fene mago ba chama santala weleli ke biwolo fla an duru bisaba fu ani biduru an keli safine dima safine uga sambala nyo. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RG Cosmétiques. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RG Cosmétiques.